هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Lorsque ces trois signes apparaîtront, croire en eux ne profitera pas à une âme qui ne croyait pas avant, ou n'avait rien gagné de bon par sa foi. Le dégel, la bête surgissant de la terre, et le lever du soleil à l'ouest. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا وأعوذ بك من فتنة الممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وإذا العشار عطلت لتتركن القلاص فلا يسعى عليها. Les chamelles ne seront plus utilisées pour se déplacer. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون يخرج الدجال على حمار له حمار أحمر. Le dégel sortira sur un âne rouge dont la longueur est de 60 pas. يتقدمه جبل من دخان. Il sera précédé d'une montagne de fumée. تحت الدجال حمار أقمر طول كل أذن من أذنيه 30 La longueur ذراعا des oreilles de l'âne sera de 30 coudées et la largeur entre ses oreilles sera de له 40 سروج coudées. وفروج Des sièges et des ويجلس ouvertures. المسافرون بين أذنيه. Des voyageurs s'assiront entre ses oreilles. تطوى له الأرض منهلا منهلا. La terre se pliera pour lui. Il saisira les يتناول nuages السحاب بيمينه avec sa main droite. ويسبق الشمس إلى مغيبها. Il arrivera avant le coucher du soleil. Il s'enfoncera dans la mer sans se noyer. L'une de ses mains sera plus longue que l'autre. Il introduira sa longue main et il en sortira tous les poissons qu'il désire. Devant lui se dressera une montagne de fumée.
et derrière وخلفه lui جبل une أخضر montagne verte. Il يأمر ordonnera au النهر fleuve أن de يسيل s'écouler فيسيل et il ثم s'écoulera. Puis يأمره il أن ordonnera يرجع de فيرجع reculer et ثم il reculera. يأمره Puis أن il lui ييبس demandera de فييبس s'assécher et il s'asséchera. يأمر Il السماء ordonnera au فتمطر ciel de pleuvoir et à والأرض la terre فتنبت de faire sortir ses récoltes. ويمر Il بالحربة traversera فيقول une terre لها dévastée أخرجي et lui dira: كنوزك. Fais sortir tes trésors. يدعو رجلا Il appellera يضربه un homme, بالسيف il lui فيقطعه assénera un coup بجلتين d'épée رمية الغرض qui le coupera en deux. Puis ثم il يدعوه l'appellera de فيقبل nouveau et ويتهلل celui-ci وجهه يضحك. avancera vers lui, le visage souriant. Il fera le tour du يسير monde الأرض en كلها 40 jours. في 40 يوما ويحبس الشمس Il capturera le soleil. ويكون معه جبال من Il خبز aura avec lui des montagnes de pain وأنهار ماء et des fleuves d'eau. ونار تحرق Et un feu. Le saint prophète, قال رسول الله que la صلى paix et le الله salut soient عليه sur lui, وآله a dit: وسلم Je vous raconte ceci إنما afin que vous y أحدثكم réfléchissiez هذا لتعقلوا et compreniez وتفهموا et l'étudiez وتفقهوا et que vous en وتعوا ayez conscience. وحدثوا به من Parlez-en خلفكم à ceux qui vous succéderont وليحدث et que chacun en parle الآخر aux autres. فإنه Assurément, أشد c'est la الفتن. pire des tentations. شد الفتن شد Le dégel envahit le monde.